ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ ସାଦର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ जो दिव्य ज्ञान जागृत हुए जे भगवान से जापर भगवान बुढ़ी अत्र जत्र सर्वत्र विद्यमान समस्त आम जगन्नाथ मंदिर को आसुच्च दर्शन कर सत्य कि भाव लगे दरकार आज्ञा भाव को निकट से अभाव को दूर से नाला जगत ठाकुर जगन्नाथ स्वामी। आज मुझे सुंदर भजन सुंदर अष्टभुजी नूतन परिक्रमा जो जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा होती नूतन मंदिर मत शंखचक्र मंदिर महाप्रभु परिक्रमा भितर से प्रांगण में महाप्रभु कृपा आशीष लाभ करी आज अष्टगोजरी भक्त मान को शुणाऊँ आपण मैंने शुणु एवं आनंद नि जय जगन्नाथ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम अच्युतं गोलोकनाथं साक्षात् विष्णु स्वरूपकं कलियुगे विहरञ्च अष्टगोजरी प्रकाशनम्। ए कलिजुगे अष्टगोजरी महामंत्र रूपे काम कर अष्टगोजरी जगन्नाथ विनती स्वयं प्रचांद महापुरुष अष्टगोजरी साक्षात दर्शन आज मुझे शुणु जय जगन्नाथ। भाव विनोदिया ठाकुर भक्त बचल हरि भक्तंक माई कहले बर दश मूरति धरी भक्त तुम्हार की करीब भक्त बोल रे ताओ भक्त पेटिला हस्तिना को दूत पण रे जाओ भक्त देखाइला स्तंभ को स्तंभ हेल उदित भृत्यर भृत्य परिभृत्य हणे दिन अच्युत मणिमा विषयार सरे मदिली साधु सन्थंगो तेजी करुणी तनया तनुको दिवार जनी हे तुम्भ नाम काहू जानिबी प्रभु जगजीवन प्रकृति मते भूलाइला सुधार स्वाप्यान पतित पावन बाना जे जहूँ शुणिली तोर दिन अच्युत जे कही तेणु भरसा मोर दुर्जन लोकंको डरई चिठी जातना देई निरक्ष होई पड़ी अछि भव सागरे तुम्हे जेबे कृपा मणिमा करिब मते जीव आवरी सुदांत किस करिबे बोध सरई पांडवंको तुम्हे मणिमा रखिल कि कले गुरुपति जहाँ को तुम्हे जे रखिब भणे दिन च्युते तुम्हार भृत्य के होइब गोष्ठ मंडले कहा से मोते तुम्भ सहम कछ हृदय
ভক্তଙ୍କ ସେବା ସେବାର ସୀମାନ ଜାଣିଣ ଉଡ଼ିବଇ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଅଙ୍କିତ ଏମାନ ଯେଉଁ ଚରଣେ ନୀତି ରୁଦ୍ରପଦ୍ମ ଯୋନି ବୋଲନ୍ତି ଗଣେ ଦିନ ଜ୍ୟୋତି ମଣିମା ମାୟା ଜାଲ ଠୋପେ ପଡ଼ିଲି ଦିଗନ ଦିଶେ କୂଳ ଭ୍ରାତା ବନ୍ଧୁ କିସ କରିବେ ମୋତେ ନୋହିଲା ସ୍ଥଳ ରଖିଲେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହୁ ନାହିଁ ରଖନ୍ତା କୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଭାସିଲି ଶୁଣି ହେଲିଅ ଚିନ୍ତା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବୋଲେ କଦିତ ହୃଦେ ମାଇଲା ନାଥ ତୁମ୍ଭେ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବସିଲ ମହିମାନ୍ତ ରାଜସୀ ସଭା ଯଜ୍ଞଶାଳେ ବେତ ଧରି କୁଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟକୁ ନୃପତି କରାଓ ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ହଟିଆ ବ୍ୟାଘ ଜାମ୍ବିଳ ଗଣିକା ତାଙ୍କୁ ଦେଲ ସୁଗତି କୁମ୍ଭେ ଯେ ପତିତ ପାବନ ଗଣେ ଦିନ ଜ୍ୟୋତି କୁମ୍ଭ ଚାମୁରେ ଜଣାଉଛି ଗୁରୁ ସନ୍ଦେହ କଥା କେ ଗୁରୁ କେ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି ମତା ଅବିବେକ ହୋଇ ରହିଲ ଶୁଣି ହେଲି ଚକିତ ପ୍ରଭୁ ଯିବାର ଜନି ଗୁଣୁ ଥାଇ ଶାନ୍ତ ନୋହିଲା ଚିତ ପ୍ରଭୁ କେ ଦେବତା କେହୁ ଭକତ କେ କାହାକୁ ପୂଜିଲା କେ ଭୋଗ ରାଗ କରାଉଛି କେହୁ ଗୋଟା ଭୁଞ୍ଜିଲା କେ ସତୀ କେ ପତି କେହୁ ଗୋଟା ନିରସ କେ କଲା ତହୁନ୍ଦ ବାଦ କେହୁ ଗୋଟା ନିରସ କେ ନର କୁଞ୍ଜର ତୁରଙ୍ଗ କେ କାହିଁରେ ଆଶ୍ରମ କେ ଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ୍ତି କେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦହନ ଛପନ କୋଟି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସର୍ବ ଘଟେ ତତ୍ଵ ଦିଲା ନିମନ୍ତେ ନାନାକାର ଗଣେ ଦିନ ଚ୍ୟୁତ ମଣିମା ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଚାରି ବେଦ ପୋଛିଲି ଗୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ତୀର୍ଥ ବାତ ଲୋଡ଼ିଲି ଗୁରୁ ଶବଦ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା କୋ ହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମନ ইহ পরলোকে বলন্তি ততঃ পর চেতনু ত্রিগুণ অর্ঘ্যতি বীরকো সন্থ দর্শন ভানু কমল কেশর দଳରେ লীলা করে ভ্রমর শূন্যরে জ্যোতি উর্মি জ্যোতি শূন্যে চুম্বে কেশর মণিমা ছপন কোটি জীব জন্তু 33 কোটি দেব
हे अच्युत विष्णु भक्त जार बासना थीब न जानी मु जनाऊछि हे मनुथिब केशव दिवार जनी तिले तिले मोर हृदय थीब जीव ताहु ताहु शरण प्रभो मागई तोते प्राण प्रयाण समय को भ्रम लागिला मोते क्यों बरस क्यों मास केते बेल रे मृत्यु काहू जाई काहू रहिला मोर नुहिला ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी से दिन को आता अभय चरणे मागई मोर यही भरसा चित्रकला नदी उतरे ग्राम निर्माण स्थान से स्थाने ये देह रहिब मोर यही धियान छपन कोटि जीव जंतु जहूँ परिच जात भूत्यर भृत्य मुहि भणे दिन च्युत शुंभ भृत्यर भृत्य मुहि भणे दिन च्युत भर भृत्यर भृत्य मुहि भणे दिन च्युत इति श्री महापुरुष चंदन दास रचितम् अष्टगजरी श्री जगन्नाथ महाप्रचरणयोगले समर्पयामि ओम वन्दे पुरुषोत्तम ते चरणारविन्दम् हिमस्यामिरणे भङ्गोमुनिरपि गतिभ्रमम् यदि सुदं सुदं वा मुदो सद्विद्यते प्रभो धन्यवाद।